हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानंद मयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम् तस्य पदे नमाम्यहम्। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचनर आलोचन आम आलोचना करने को जाऊँगी जो महापुरुष कहते धन सब क्यों क्यों जगार रही से सब आउ क्यों क्यों जगार सब धन रही तार संधान केतेबेले मिलिब एवं संधान करिब कि कहा कार्य से धन लागिब ई विषय आम आलोचना करने को जाऊँगी। गत अध्याय आम आलोचना करुले जे बित्री बिल माता मठरू चंडीखोल निकट बित्री बिल माता मठ रही चंडीखोल अनति दूर किछि दूर रही अनेक आपण मैंने जाकि देखि बुली कि ये कथा जानी नाहंती जे एठी धन रही। हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी महाविनायक धनियागिरी पर्यंत 13टी मंडल रही सेठारे 13टी मंडल धन रही। आम शिवकल्प नवखंड निर्घंटर अच्युतानंद लिखिं जे धनियागिरी रे धन रही अच्छी से दिन दुर्दिन पाई मानधाता धर्मराज रखी गले कलिजुग लीला पाई। ये कलिजुगर जो कलिकी लीला है मानधाता धर्मराज युधिष्ठिर द्वापर जुगर रखी सब धन किंतु महापुरुष को से धर्मराज युधिष्ठिर आकटरे 5टी सुड़ंग रही आउ गोटे जगार कौटी ना बित्री बिल माता मठरू चंडीखोल निकट 5टी सुड़ंग रही युधिष्ठिर आकट सेठारू चंडीखोल पर्यंत 5टी आउरी सुड़ंग रही मालिकार लिखा जाइए। आम कहूनु मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंट। महापुरुष को ये धन रही ये ज्ञानी गुणी मंडली सुधी से धनर संधान मिल के आगू आम आलोचना करवा केवे से धनर संधान मिल केवे से धन उद्धार हेब केवे से धन गुप्त धन बाहर बोले धनियागिरी रे रही 5 कोटीर धनी तिनी रे अर्जुन रखी चोखा सरबी धाणी तिनी रे अर्जुन रखी चोखा सरबी धाणी तिनी रे अर्जुन रखी चोखा सरबी धाणी। ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष कहते जे धनियागिरे रही 8 कोटीर धनी बा 8 कोशर धन 8 कोश पर्यंत परिव्याप्त जेते धन महापुरुष कहते धनियागिरे ताहा रही। पुणी महापुरुष कहते जे तिनी रे अर्जुन रखी चोखा सर बिंधाणी द्वापर जुगरे हे ज्ञानी गुणी मंडली अक्षय तुणी अर्जुन प्राप्त करते नहीं अक्षय तुणी अर्जुन प्राप्त करते तेणु सी जो चोखा चोखा सर रखिकी अर्जुन तार धनर सुरक्षा देउछि। युधिष्ठिर निकट में 5टी सुड़ंग जेते धन रही युधिष्ठिर आकटे रही एपटे महापुरुष को धनियागिरे जो रही धन ताको अर्जुन मध्य चोखा सर रखी धरिकी तार मध्य सुरक्षा देउछन्ति।
ପୁଣି କହିଲେ ବାଲିଆ କଟକେ ରହିଛି ଗୁପ୍ତ ବାରୁଣା ନଦୀ ତୋଟା ଖମ୍ବଠାରେ ରହିଛି ଭଗବତୀଙ୍କ ଗାଦି ତୋଟା ଖମ୍ବଠାରେ ରହିଛି ଭଗବତୀଙ୍କ ଗାଦି ତୋଟା ଖୁମ୍ବଠାରେ ରହିଛି ଭଗବତୀଙ୍କ ଗାଦି ବାଲିଆ କଟକେ ରହିଛି ଗୁପ୍ତ ବାରୁଣା ନଦୀ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା 30ଟି ରହିଛି 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି। ଏ ଅନେକ ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଲିଆ ଗାଁ। ବାଲିଆ ଗାଁଟା ଅନେକ ଜାଗାରେ ବାଲିଆ ଗାଁ ଅଛି, ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଥିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାଲିଆ ଗାଁ ଅଛି, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାଲିଆ ଗାଁ ଅଛି, ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବାଲିଆ ନାମରେ ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ବାଲିଆ ନାମରେ ଗାଁ ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ଆଉ ଧନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, କେଉଁ ବାଲିଆରେ ଆଉ ଧନ ରହିଛି ନା ବାଲିଆ କଟକେ ରହିଛି ଗୁପ୍ତ ବାରୁଣା ନଦୀ। ଗୁପ୍ତ ବାରୁଣା ନଦୀଟି ଯେଉଁଠି ଥିବ ତା ନିକଟରେ ଯେଉଁ ବାଲିଆ କଟକ ରହିଥିବ, ବାଲିଆ ଗାଁ ରହିଥିବ, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଧନ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଧନ ସବୁ ରହିଛି ମାଳିକାରେ। ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଆପଣ ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି କ'ଣ କହିଲେ ଇ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ। ଗୀତା ଭାଗବତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ଗୀତା ରାମାୟଣ ଭାଗବତ ମହାଭାରତ ଏ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ୟାର ସନ୍ଧାନ ନାହିଁ, ୟାର ସୂଚନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେଉଁ ମାଳିକା? ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ଗୁପ୍ତ ବାରୁଣା ନଦୀଟି ଯେଉଁଠି ବହି ଯାଇଥିବ ସେଇଠାରେ ଯେଉଁ ବାଲିଆ କଟକ ଥିବ, ପଞ୍ଚକଟକ ସରିୟନି ପଞ୍ଚକଟକ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ପୁରସ୍ତମ କଟକ, ଅମରାବତୀ କଟକ, ଅବିଭକ୍ତ ବାରାଣସୀ କଟକ, ବିରାଟ କଟକ ଏବଂ ଯାଜପୁର କଟକ, ଏ ପଞ୍ଚ କଟକ ଭିତରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାଲିଆ କଟକ ଏବଂ ସେଇ ବାଲିଆଟି ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେ ପଞ୍ଚକଟକ ଭିତରେ ଆସୁଥିବ। ବାଲିଆ ଗାଁଟି ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେ ପଞ୍ଚକଟକ ଭିତରେ ସେ ଆସୁଥିବ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ଗୁପ୍ତ ବାରୁଣା ନଦୀ ବହିଯାଇଥିବ, ସେଇଠାରେ ବି ଧନ ରହିଛି। ଆଉ ତୋଟା ଖମ୍ବଠାରେ ରହିଛି ଭଗବତୀଙ୍କ ଗାଦି। ତୋଟା ଖମ୍ବଠାରେ ରହିଛି ଭଗବତୀଙ୍କ ଗାଦି। ଯେଉଁଠି ଭଗବତୀଙ୍କ ଗାଦି ଅଛି, ସେ ଭଗବତୀଙ୍କ ଗାଦି ନିକଟରେ ତୋଟା ଖମ୍ବ ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଧନ ଅଛି, ଗୁପ୍ତ ଧନ ସବୁ ରହିଛି, ଆଗକୁ ବାହାରିବ। ପୁଣି କହିଲେ ପୂର୍ବେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କରେ ପତାକା ମାରି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି ଓଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ କରେ। ପତାକା ମାରି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି ଓଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ କରେ। ପତାକା ମାରି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି ଓଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ କରେ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ, ପୂର୍ବେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଙ୍କରେ। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦ୍ୱାପରରେ କରିଥିଲେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ। ତ୍ରେତୟାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିଥିଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି, ତେଣୁ ସେଇ ପୂର୍ବେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପତାକା ମାରିଥିଲେ। ପତାକା ମାରି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି ଓଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ କରେ। ୟାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି ବୋଲି ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଥିଲେ। କଳିଯୁଗରେ ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି ହେବ। 18 ଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି ହେଇଥିଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଏଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରକୁ ହିଁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଥିଲେ। ଏଇଠାରେ ହିଁ 18 ଦିନର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେବ।
ତ ସେଇଭଳି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ମଧ୍ୟ ପତାକା ମାରିକି ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଓଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଟି ରହିଛି ତାହା କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଙ୍କରେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ ବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପତାକା ମାରିକିରି ପତାକା ମାରି ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି ଓଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ କରେ ପତାକା ମାରି ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ଧନ ଅଛି। ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧନ ସେଠାରେ ଗୁପ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସମ୍ବରରି ଜାତ ସେଠାରେ କୃଷ୍ଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ପୁଷ୍ପ ଧନୁ ପୁଷ୍ପ ବେଉସା ପୂର୍ବେ ନାମ ଲିଖିତ ପୁଷ୍ପ ଧନୁ ପୁଷ୍ପ ବେଉସା ପୂର୍ବେ ନାମ ଲିଖିତ पुष्प धनु पुष्प बेउसा ପୂର୍ବେ ନାମ लिखित ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ମାଳିକାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରିକା ଭୁବନରେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ଗୁପ୍ତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ସବୁ ରହିଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ କଳି ଯୁଗରେ କଳିକି ଲୀଳା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାରଣ ବେଳ ଆସିବ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଇଏ ଧନ ସବୁ ବାହାରିବ। ଇଏ ଧନ ସବୁ ପୁଣି ଥରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଇଏ ଗୁପ୍ତ ଧନର ସନ୍ଧାନ କଳି ଯୁଗରେ ହିଁ ମିଳିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପରଖିବ ଭଗତ ଗଣକୁ ଲୀଳା ହେବ ଚିହ୍ନଟ ଯନ୍ତ୍ର ବୀଜ 16 ଓମକାର ସାଧୁ ପାଞ୍ଚରେ ହାଟ ଯନ୍ତ୍ର ବୀଜ 16 ଓମକାର ସାଧୁ ପାଞ୍ଚରେ ହାଟ ଯନ୍ତ୍ର ବୀଜ 16 ଓମକାର ସାଧୁ ପାଞ୍ଚରେ ହାଟ ପରଖିବ ଭକ୍ତ ଗଣକୁ ଲୀଳା ହେବ ଚିହ୍ନଟ। କି ଲୀଳା ହେବ? ଧନ କାହାକୁ ମିଳିବ? ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥା ଉପରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ ସବୁ ଧନ ରହିଛି ଇଏ ଧନ ମିଳିବ କାହାକୁ ନା ଭକ୍ତକୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ କିଏ ତାହା ପରଖାଯିବ। କିଏ ପରଖିବେ? ପ୍ରଭୁ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ପରଖିବ ଭକ୍ତ ଗଣକୁ ଲୀଳା ହେବ ଚିହ୍ନଟ। ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟ ଲୀଳା ହେବ। ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟ ଲୀଳା ହେବ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ମାଳିକାରେ ନାଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଭକ୍ତର ଗୁଣ ଅଛି ତ ହଁ ଭକ୍ତ କଳାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଭକ୍ତ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଠିକ କଥା ମାଳିକାରେ ନାଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ ଯଦି ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ଧାରା ଭିତରେ ସେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ପରଖାଯିବ। ଚିହ୍ନଟ ପରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ୟାଙ୍କୁ ହିଁ ଧନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଆମେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନଟ ହେଉନି। ଆକୁ ଚାଉଳ କାହାକୁ ମିଳିବ କିଏ ଅମକେଇ କାହାକୁ ମିଳିବ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ହଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଆସେ ରିଲିଫ ସମୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା କି ମହାମାରୀ ପଡ଼ିଲା कि आप देखुवे बन्या है कि बात्या है ये समय रिलीफ सब दि जाए साहाय्य सहयोग सब करा जाए नहीं तेणु से चिन्हट करा जाए प्रकृत ये पाइबार योग्यता ये रिलीफ सामग्री पाइबार उपयुक्त पात्र तो आ भितर से योग्य अभाव ये अच्छी तो आ घरे असुविधा अच्छी तो जदि असुविधा ना सी अभाव ना कहीं साहाय्य मिल तेणु ये गोटे सर्वे करा जाए चिन्हट करा जाए क्या सब दिजा दरकार कि पाइबा योग्य तो से ही महापुरुष अच्युतानंद शिवकल्प नवखंड निर्घंटारे कहते रामचंद्र रे ये जो स्थान सब गुप्त धन सब रही भक्त मान प्रकृत भक्त किए सब परखा प्रभु परखिबे परखि सारा सब चिन्हट करा
हाँ ये ठीक भक्त ये नीति नियम रही धारार रही श्रृंखलार रही भक्तर लक्षण जहाँ पाखे अच्छी आर स्वभाव नीतिगति ठीक अच्छी ये अभाव असुविधार हाँ अच्छी हाँ या सब दिज्वा उचित। तेणु महापुरुष कहले परक्षिब भक्त गण को लीला हेब चिन्हट गोटे चिन्हट लीला आगक हम मालिकार ना सब कही जाऊँ भक्त तालिकार ये अमुकी जगार अमुके भक्त जन्म हो बापा ना अमुके हो माँ ना अमुके हो से भक्त घर सामने अमुके वृक्ष थी कि ता देहरे यही चिन्ह थी यही कूल से जन्म हो हाँ मालिकार अच्छी ठीक अच्छी किंतु भक्तर लक्षण जदि ना ये चिन्हट कर गोटे चिन्ह लीला आगक हम। तेणु महापुरुष कहते बाबू रे जंत्र से चिन्हट लीला कौन ना जंत्र बीज 16 ओंकार साधु पांचरे भेट जंत्र बीज ये भक्त को जना अच्छी तो 16 ओंकार से जानी तो ये ज्ञानीगुणी मंडली महापुरुष कहते ई कथा जदि से जानी जानवे से ठीक भगत ये उत्तीर्ण होती लीला ये परखिबारे बा चिन्हटबारे ये उत्तीर्ण होती तेणु ताकू ही दियाजिब। महापुरुष कहले शेष देव गादी सेठारे बट नाम बौड़ बिल बौड़ दारो वृक्ष कुंडी कूड़े मेला बिल बौड़ दारो वृक्ष कुंडी कूड़े मेला बिल बौड़ दारो वृक्ष महापुरुष कहले बाबूरी शेष देव गादी सेठारे बट नाम बौड़ आउ जे बेल बौड़ दारू वृक्ष कुंडी कूଳରେ मेल कुंडी कटक कहती कुंडी कटक कुंड भली आकृति पूर्वे आना कुंडी कहीं सुधियानी ज्ञानीगुणी मंडली पंचकोश भितर नेमाला ठारू पंचकोश भितर कुंडी क्षेत्र रही या कुंडी नगर कहीं कहुए कुंडी नगर कहिबार तात्पर्य जे पूर्व काल ऋषि मुनि माने साधु संत माने ज्ञानी गुणी माने ये जगार कुंड करी अग्निहोत्र करुले यज्ञ करुले आउ से क्षेत्रटी कुंड आकार थिबारु तार परिसीमा ये क्षेत्रर परिसीमा यज्ञ कुंड आकार थिबारु याकु कुंडी नगर बोली कहा जाए ये गोटे मत ही पारे। ध्यान देवे कथा उपरे मालिकार बहुत स्थान रे आमे देखिबा पंचसखा माने विभिन्न मालिकारे कुंडी नगर कथा बहुत आलोचना करिसंती। तेणु कुंडी नगर कहिबार तात्पर्य ए क्षेत्र को हुए तो ही पारे यार परिसीमा ए क्षेत्रर परिसीमा यज्ञ कुंड आकार थिबार को कुंडी नगर कहा जाउछि अथवा नचेत ये स्थान रे पूर्व काल रे साधु संत ऋषिमुनि माने ही निवास करुथे। आमे देखिबा चित्रोत्पला नदीर तीरे तीरे महानदीर तीरे तीरे अनेक साधु संत ऋषि मुनि माने यहीठारे निवास करुଥିଲେ। अनेक साधु संत महात्मा माने सबु नदी कूल निकट रे वास करिया पई भल पाहंती। झरणा कूल हेइथिबो नदी कूल हेइथिबो एवं से नदीर महात्म्य पुराण शास्त्र रे वर्णित होइथिबो नदीर महात्म्य विषय रे। तेणु से नदी कूलर क्षेत्र को साधु संत ऋषि मुनि माने निजर साधना स्थली रूप में निरूपण करी सेठारे निवास करिया पई रहिया पई पसंद करी सेठार ही बसवास करंती। एवं बसवास यदि साधु संत ऋषि मुनि माने करंती नदी कूल रे प्रत्येक दिन साधु संत ऋषि मुनि माने सेठारे यज्ञ करुथिबे। तेणु ये स्थान रे साधु संत ऋषि मुनि माने प्रत्येक यज्ञ करुथिबारु ये क्षेत्र को कुंडी नगर बोली कहा जाइछि। तेणु हे ज्ञानी गुणी कुंडी नगर कहिबार दुईटी कारण ही पारे। ये क्षेत्रर परिसीमा यज्ञ कुंड आकार कुंडी नगर हुए तो ही पारे नतुबा ये क्षेत्र रे साधु संत माने प्रत्येक दिन कुंड करी यज्ञ करुथिबारु ये क्षेत्र नाम कुंडी नगर बोली ही थाई पारे। तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडल महापुरुष कहते से कुंडी क्षेत्र रे सिद्ध महापुरुष कहते शेष देवंकर गादी
ବଟ ଏବଂ ବଉଳ, ବଟ କହିଲେ ବରଗଛ ଏବଂ ବଉଳ ଗଛ ତା ନିକଟରେ ଥିବ ଏବଂ ବେଲ ବଉଳ ଦାରୁ ବୃକ୍ଷ ଥିବ, ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ଅନେକ ରହିଛି, ଗୁପ୍ତ ଧନ ରହିଛି ସେ କୁଣ୍ଡୀନଗରରେ। ଏ କଥା ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଧନ ରହିଛି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଧନ ରହିଛି ଆଗକୁ ବାହାରିବ, ସେ କଥା ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଆଜି ତା ସମୟ ହେଇছে ନା, ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ? ବାସୁଦାସ ନାମ ହୋଇବ ତାହାର, ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ କେହି। ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀପତି ଭେଟ କରାଇବ ମଣିନାଗ ଠାରେ ଯାଇ। মণিনাগ তারে যাই হে সুজনে, মণিনাগে তারে যাই, মণিনাগ ঠারে যাই হে সুজনে, মণিনাগ ঠারে যাই। ବାସୁଦାସ ନାମ ହୋଇବ ତାର, ଭକ୍ତର ନାମ ହେଇଥିବ ବାସୁଦାସ। ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ କେହି, ସାଧାରଣ ଥିବ ଚିହ୍ନିବେ ତାକୁ, ବାକି ସାଧାରଣ ଭଳି ଆସି ହେଇକି ଥିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳି। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭେଟ ସେ କରେଇବ କୋଉଠି ନା ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା, ଜଳୌକା ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ସେଇଠି ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀପତିଙ୍କର ଭେଟ କରାଇବ। ସେ ଭକ୍ତ ନାମ ହେଉଛି ବାସୁଦାସ। ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଲେଖି ରଖନ୍ତି ଏ ଭକ୍ତର ନାଁ, ପରେ ଆପଣ ଠାବ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ବାଡ଼ିକି ବିରାମ ଦେବା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ବୋଲା ହରି ବୋଲା, ହରି ବୋଲା, ବୋଲା ହରି ହରି, बोला हरि बोला, हरि बोला, बोला हरि हरि। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି କନ୍ଦ ମଦନ ମୁରାରୀ। जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी। बोला हरि बोला, हरि बोला, बोला हरि हरि। बोला हरि बोला, हरि बोला, बोला हरि हरि। सुथिजनी आज विदाय दियंतु, पुणी आसंता अध्याय भेट हवा। रहुचु हरि ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।